देखंतु टार्गेटेड डिजीज root rot of pulse, damping up of chili seedling, blight, leaf spot, wilting, root rot disease, wilt disease, and other seed-borne and soil-borne fungal disease in crop. एपरी दुईटी जैविक औषध जहाँ व्यवहार कले आपणकर अधिकांश माने प्राय 50 भाग रासायनिक औषध मानकर छुट्टी हो तो से औषध दुईटी कौन तो सेगुड़िक जदि आपण जैविक उपाय करंतु कि रासायनिक उपाय करंतु यही दुईटी औषध को निहाती निज पाखरे रखंतु। तो एपट सेपट कथा नहीं तो चलतु वीडियो को आरंभ करें। तो नमस्कार चाषी भाई मैंने मु उपेन आपण मानक ओडिया एग्रोटेक यूट्यूब चैनल स्वागत जनावि। तो चलतु वीडियो को आरंभ करवा। तो प्रथम जिनिस तो मु आपण मानक कही दिए जैविक उपाय करंतु कि रासायनिक उपाय करंतु आपण मानक मु आगर भी कही आमे केमिति चाषरु भल प्रॉफिट करि परिबा सेटा हमर ध्यान रहिबा दरकार रहिछि। कारण आमे पेट पई चाष करूछु मु आपण मानक क्लियर कहि देउछि। कारण आमे सेतिरो चाषरु केमिति भल 2 पैसा इनकम करिबा सेति पई तो अधिकांश चाषी भाई माने लागि थांती। तो आमे चाषरे जदि खर्च को कमे पारिले चाषरे लागुथिबा जो कीटनाशक औषध फंगिसाइड गुडी को कमे पारिले तार खर्च को कमे पारिले ताहले हमरो सेतिके पैसा बंची। एही जिनसटी आपण माने चिन्हि छंती ना नै देखंतु ट्राइकोडर्मा विरिडी जो एठी लेखाइ छि बायो फंगिसाइड all type of crops CAPU count 2 into 10 to the power 8 देखंतु नेट कंटेंट 1 किलो मेड इन इंडिया। आउ गोटे जिनसटी होछि जो देखंतु सुडोमोनास फ्लोरोसेंस आपण ये भी बायोफंगिसाइड टा एटा भी बायोफंगिसाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स CAPU काउंट एटा टिके कम अछि 1 into 10 to the power 8 किंतु एटा ट्राइकोडर्माटा 2 into 10 to the power 8। या को व्यवहार करिवे केमिति ए दुईटी औषध जदि आपणक पाखरे अछि ताले आपणक जो माटी जनित रोग जो माटी रो जो रोग गुडी को सृष्टि होय से गुडी को आपणक समस्या आसीबो नाही। एही दुईटी माने ए माननकु अदळी बदळी करी मारी चलंतु जो 10-15 दिन को थरे निहादी भाबरे मारी चलंतु। देखंतु टार्गेटेड डिजीज root rot of pulse, damping up of chili seedling, blight, leaf spot, wilting, root rot disease, wilt disease, and other seed-borne and soil-borne fungal disease in crop। तो आपण माने एटा देखिले एथिरे क्लियर भाबरे लेखाइ छि जो रूट रट जो माने गला पचा डैम्पिंग ऑफ जो गुडी को माने गछटी झाउणी की हठात पड़ी जाए सीडलिंग ब्लाइट माने जो पत्र पुड़ा रोग लीफ स्पॉट जो पत्र रे दाग दाग हो जाए सेटा विल्टिंग झाउणा रोग रूट रट सेटा तो आपण माने जानि छंती गला पचा। तो एमिति का जो सीड बर्न मंजीरु जो गुडी को रोग गुडी को आसीता सेटा भी कंट्रोल करिवो और जो सॉइल बर्न माटी जनित फंगस रोग गुडी को से माने को मध्य कंट्रोल करिवो। सेम ट्राइकोडर्मा रो भी अछि सुडोमोनास रो भी सेमिति एका भाबर ही काम करि थाए। तो एथिरे पूरा स्पष्ट भाबर लिखाइ छि देखंतु डू नॉट मिक्स विथ एनी केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फॉर 20 days बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन द सुडोमोनास फ्लोरोसेंस कीप इट कूल प्लेस माने या को व्यवहार करबा परे आपण एठी तो 20 दिन कहिछि किंतु गोटे सप्ताह किंबा 7-8 दिन मध्य आपण माने कोनोसी केमिकल या सहित माने दियंतु नाही गछ को बा खेतरे जा फल ये माने बैक्टीरिया टी मरि जिबार संभावना रही। तो एमिति कर तो या को व्यवहार करबा पय आपण माने दुईटी उपाय रे व्यवहार करि परिबे। पानी नेले किछि तापरे सेथिरे गोटे केजी पई आपण 200 लीटर ड्रम गोटे नेबे तापरे सेथिरे गोटे केजी दे देबे आ गुडो किछिटा दे देबे। तो ताकू भल भाव घांटी दियंतु तापरे किछि दिन रहिबाकू दियंतु देखिबे से पानी रे धड़ा धड़ा अंश गुडी को फंगस गुडी को डेवलप हेबे ऊपर अंश रे। तो तापरे आपण माने जानि पाइ जेबे जे कोनसी फसल करिथिबे सेथिरे माने पानी सहित भी चलै परिबे किंबा जो हमें ड्रेंचिंग भली करू गछर मूल रे मध्ये ढाली परिबे। तो एमिति का रहिछि आ इंपोर्टेंट कथा आपण एगुडी को परस्पर को मिसांतु नाही कारण ये होछि फंगिसाइड नाइ सुडोमोनास होछि फंगिसाइड आ ट्राइकोडर्मा होछि बैक्टीरिसाइड। तो सेमानक मध्य रे कोन माने रिएक्शन हेई पारे जो आपण ट्राइकोडर्मा तो आपण माने जानि छंती जो बैगण रे जो
ଗଳା ପଚା ହେଉ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ଟ ଝାଉଣା ରୋଗ ହେଉ ତାର ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲୁବାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଘୋଲକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏଇଟା ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫସ୍ଫରସ୍ ମାଟିରେ ରହିଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଗଛକୁ ଯୋଗାଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ କରିବ ବିଶେଷ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ। ମାଟି ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ବେଶୀ ଆସିବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ବେଶୀ ଆସିବ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆସିବେ। ତ ବର୍ଷା ସିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୈବିକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ମାନେ ମାଟିଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହୁଛି ନା। ତ ଆପଣ ଜୈବିକ ଔଷଧରେ ମାନେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେଥିରେ ମାଟିରେ ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଆଉ ଖରା ସିଜନରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ଜୈବିକ ଜିନିଷ ଦେବା ନାହିଁ? ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖରାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କାମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଏମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ମାଟିକୁ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଠାଇବାରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ସଲ୍ୟୁବାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଫସ୍ଫରସ୍ ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଲ୍ୟୁବାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ପଟାସ୍ ସଲ୍ୟୁବାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଇଟା ବି ଆସୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜଦାମ ସଲଫର୍, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବନେଇ କରି ବି ଶିଖେଇବି। ଜଦାମ ସଲଫର୍ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଆଉ ସେ ବି ମାଟି ଜନିତ ରୋଗ ଆଉ ସେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକରି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ମିଳିପାରୁଛି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ମିଳିପାରୁଛି ସେଥିରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।